पहले तो कते करे मिलছিলে पेंशन 400 করে মিলছিল आला আলা বলে 1100 বলে 1100 আজ উঠেইনি अच्छा अभी उठिस नीरा महीना से तो उठबे উঠবে तो कैसा बुझा छे आला तो की कह चाची सरकारी बारे नीतीश कुमार बारे আচ্ছা বুঝা আছে মুখ 400 টাকা দিছিলেন না কিছু নি হচ্ছিল মেয়ারে 400 টাকা কি হবে আমার দাবা খাচ্ছি বুই লোক আমরা জুমছেলি নে আলা দি 11 বাদ শুনছি আমার আচ্ছা বুঝা আছে तो नीतीश कुमार सरकार बढ़िया छे बढ़िया धन्यवाद नीतीश कुमार धन्यवाद पहले हमें 400 का मिल छिले अब 1100 मिल जाए तो दवा दारू खर्चा बर्चा ने बढ़िया बात है और पहले भी हमारा ये एनडीए का डिसीजन वोट अभी हम आगे वोट दूँगा एनडीए सरकार हो एनडीए सरकार हुए पहले तो कतेक मिलছিলে 400 वृद्धा पेंशन 400 मिलছে आला कतेक আলা 1100 মিলবে तो की कह चाची सरकारेर बारे नीतीश कुमारेर बारे একবার দিছে তা আশা তো দিয়ে আছে ওয়াকে ভোট তো দিছি আমার কাজ দিছি तो वाके वोट दूंगा হয়তো ওয়াকে দিব না কি কম হাও দিব আনে দিব হামাক দিব আমি লাখ টাকা দিবে আমার নেম নি ভর্তি না শুনলো আমার আরতি যাই দেখবো আমরা